बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी, आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आरजीएसटी के हवाले से जिस तरह से एक डिबेट का सिलसिला जारी है, मुख्तलिफ इसके पहलुओं पे बातचीत हुई। कल के प्रोग्राम में भी हमने इसी इशू को कवर किया। आज के प्रोग्राम में भी बात करेंगे कि आरजीएसटी जैसे सेनेट में सिफारिशात मंजूर की गई, मामला कौमी असम्बली में आएगा तो हुकूमत के लिए किस किस्म के मसाइल खड़े हो सकते हैं। क्या जो अपोजिशन जमातें हैं, हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हुकूमत का साथ नहीं देंगी तो क्या तहरीक अदम एतमाद आ सकता है, या हुकूमत का इखलाकी जवाज बरकरार रह सकता है कि वो हुकूमत में रहे या ना रहे। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं इस आरजीएसटी के हवाले से सियासी जमातों के दरमियान भी कुछ नूरा कुश्ती हो रही है, कुछ ब्लेम गेम का सिलसिला भी चल रहा है और कुछ लेन देन के मामलात भी इसमें तय हो रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इन्हीं पहलुओं को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत, इसकी अपोजिशन और इत्तेहादी आरजीएसटी पर किस किस्म के मामलात को आगे बढ़ाएंगे और हुकूमत के लिए अगले चंद दिनों में कौन सी मुश्किलात भी इस हवाले से खड़ा हो सकती हैं। आज जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत वही कुछ करेगी जो उसके इत्तेहादी या अपोजिशन के अरकान जो है उसको अच्छा मशवरा दे सकते हैं। अपोजिशन लीडर भी के हवाले से उन्होंने कहा कि वो हुकूमत को अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। कुछ साउंड बाइट सुनते हैं, उसके बाद अपने मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ कराएंगे जो स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं और आरजीएसटी और मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। हम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से ये कहेंगे कि वो हमें कोई मुस्बत तजावीज दें। अगर ये डिफीट हो जाता है तो फिर नो कॉन्फिडेंस की गुंजाइश या उसकी जरूरत नहीं है। एक कट मोशन पे अगर हुकूमत डिफीट हो जाती है तो पार्लिमानी रवायत ये है कि हुकूमत इस्तीफा दे देती है। काफ लीग ने सेनेट से अगर वॉकआउट किया है तो ये हुकूमत की मदद करने के मुतरादिफ है। हाँ, उसके खिलाफ वोट देना चाहिए था, तब समझते हम कि ये मुखालफत कर रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स है, पावरफुल लॉबियां बड़ी आसानी के साथ इस टैक्स को अपने ऊपर लेकर आसानी के साथ आवाम को मुंतकिल कर देंगी। हुकूमत के लिए बहुत सारे अहम मामलात आरजीएसटी के हवाले से दरपेश होंगे अगले आने वाले चंद दिनों में। अपने मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं सेनेटर साबिर बलोच साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आपको वेलकम कहते हैं। आप सब तशरीफ रखते हैं। हुमायूं अख्तर खान साहब सेक्रेटरी जनरल है, हम ख्याल पीएमएल से इनका ताल्लुक है, आपके साथ तशरीफ रखते हैं। हारून रशीद साहब सीनियर कॉलमनिस्ट हैं, जंग के लिए कॉलम भी लिखते हैं, हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। सेनेटर जफर अली शाह साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, आप सीनियर कानूनदान भी। आपसे ही आगाज करती हूँ। आपने कहा कि वजीर खजाना जो है इस वक्त वो पाकिस्तान के आईएमएफ के रिकवरी ऑफिसर हैं और आपने तरीके इस्तेकाक भी उनके खिलाफ पेश की हुई। जी बिल्कुल, मुझे उनकी जात से कोई प्रकाश नहीं है और ना कोई मैं कोई उनकी जगह को उम्मीदवार हूँ वजीर खजाना का। मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात की थी कि ये पाकिस्तान हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि हुकूमत चाहे वर्दी वालों की हो बगैर वर्दी वालों की हो, वजीर खजाना जो है हमारे मुल्क में आकर वजीर खजाना हो जाता है, लेकिन वो जहाँ से चलता है बाहर से आता है। एन अकीली से ले लें, आप अयूब खान से वक्त ले लें, हिस्ट्री को बेहतर हारून साहब मुझसे भी बेहतर जानते हैं। तो वो तमाम जो वज़राए खजाना हमें मिले ना, वो उनका इंटरेस्ट, उनका दिमाग बाहर का था। जिस कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये बात की कि उनका दिमाग, अब मसलन ये आपने वो कहा तरीके इस्तेकाल को पेश की, बिल्कुल पेश की कि हमारे ही अदारे ने, बलोच साहब तशरीफ रखते हैं, ये मौजूद थे इस उसमें कि सेनेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि पाकिस्तान इन मारूजी हालात से गुजर रहा है। 10 साल से वो टकरा रहा है, एक अंधी वार से टकरा रहा है, फ्लड आ गया, अदरवाइज जो इकोनॉमिकली जो सूरत हाल है उसमें इन हालात में वो बड़ी ताकतें जो पूरी दुनिया में अमन देखना चाहती हैं तो वो इस मुल्क के कर्जे माफ कर दें। ये बड़ी बात नहीं, मुल्क कर्जे माफ करते हैं एक दूसरे के, जिस पर एक यूनानिमस करारदाद पास हुई हमारी। और न सिर्फ ये, इससे पहले एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में उसमें भी हमारे ही चेयरमैन ने, उसमें भी उन्होंने कहा, मतलब यहां पर भी एक सेमिनार में बात हुई कि जनाब पाकिस्तान के कर्जे माफ कर दिए जाए। लेकिन हमारे वजीर खजाना साहब ने विद ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब मैं रिस्पेक्ट अपनी जगह पे, मैं वो कोई उससे मुझे कोई उनकी जात से मसला नहीं है, लेकिन उनके बयान से आपने कहा ना कि ऐवान का जो इस्तेकाक मजरूब है, मुझे है, लेकिन उस पे जो आपने ये उन्होंने कहा क्या कि कोई अक्लमंद आदमी जो है वो पाकिस्तान के कर्जा जात के माफी की बात नहीं कर सकता। चलें, उसके बाद उन्होंने जो हाउस में कहा वो भी हम आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद भी बात करते हैं। जी सुनते हैं वजीर खजाना साहब क्या कहते हैं इस हवाले से। छोटे लोगों का नाम लेकर बड़े लोगों के लिए काम किया जा रहा है चेयरमैन साहब, ये पुराना हरबा है बड़े लोगों का और उनके हिमायतियों का। पुराना हरबा है बड़े लोगों का और उनके हिमायतियों का। अब ये नहीं, अब मुझे नहीं पता उनका वो छोटे, जब हम ये कहते हैं कि उस लिहाज से छोटे लोग हम भी हैं,
اگر ان کی مرضی یہ ہے کہ چھوٹا لوگ وہ ہوتے ہیں جو جا کے ٹماٹر، جو غریب لوگ، ہاں مطلب یہ بھی کنٹمپچوس لے جائے ان کا، یہ بھی کنٹمپچوس لے جائے، یہ بھی کوئی قابل تعریف ہے. لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں RGST تو پھر وہ ہر حال میں ہوگا نا. وہ تو اسی لیے کہ جو ادھر سے آتا ہے وہ ریکوری افسر ہوتا ہے، جو ریکوری آفیسر ہوتا ہے. جی آسما صاحبہ، وزیر خزانہ ہمارے ساتھی تھے پچھلے دور میں، قابل احترام شخصیت ہیں. یہ چھوٹے لوگ بڑے لوگ یہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں، یہ جو GST ہے RGST یہ چھوٹے لوگوں پہ لگ رہا ہے. اگر یہ سیریس ہوتے ٹیکس بیس بڑھانے کو تو یہ ایگریکلچر پہ ٹیکس لگاتے، یہ سٹاک مارکیٹ میں جو لوگوں نے بلینز بنایا اس پہ لگاتے، یہ جو ریئل اسٹیٹ میں لوگوں نے بلینز بنایا اس پہ ٹیکس لگاتے، یہ امیر لوگوں کی انکم پہ ٹیکس لگاتے، یہ امیر کارپوریشنز کو اور زیادہ ٹیکس لگاتے، بینکوں کو ونڈ فال ٹیکس لگاتے. انہوں نے کچھ ٹیکس نہیں لگایا. انہوں نے اگر ٹیکس لگایا ہے تو جو پہلے پے کر رہے ہیں، جو تنخواہ دار طبقہ ان پہ 10% اور لگا دیا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے GST لگا دینا. GST امیر اور غریب میں تفریق نہیں کرتا، وہ سب پہ لگے گا. وہ سب پہ لگتا ہے. اگر کسی خاندان کی 10,000 روپے انکم ہے اور آپ اس پہ GST لگا دیں اور ان کے کھانے پہ 5 کی جگہ 6,000 خرچ ہو گیا تو اس کو تو ایسی تیسی پھر اس میں تو ایک آدھا بچہ فاقہ کرے گا. پھر امیر آدمی کو تو فرق نہیں پڑتا اس چیز سے. سو یہ امیر غریب کی ہم سے بات نہ کریں. دوسری بات یہ ڈیٹ رائٹ آف کا عجیب و غریب سٹیٹمنٹ میں نے وزیر خزانہ کا پڑھا. دیکھیے ہم نے $50 بلین اس جنگ پہ اپنا تباہ کرایا ہے معیشت میں، اور جو ہماری تباہ کاری ہم جو جنگ لڑے ہمیں تو پینٹس ملتے ہیں اور پاکستان سب سے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے. یہ $75 بلین سالانہ امریکہ میں افغانستان میں خرچتے ہیں اور ہمیں یہ ہینڈ آؤٹس دیتے ہیں. سنیے جی ہاں، ہم اگر ہمارا $50 بلین کا نقصان ہوا ہے، ہم اگر کہیں کہ ہمارا ڈیٹ معاف کرو تو اس میں کیا حرج ہے؟ 2002 میں پاکستان کا ڈیٹ نہیں رائٹ آف ہوا تھا اور معاف ہوا تھا. سنیے اس کے بعد یہ وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ پھر انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ اپنا پیپر کبھی نہیں سیل کر بانڈ نہیں کر سکیں گے. بھائی اس کے بعد 2003 میں 4 میں 5 میں ہم نے بانڈ مارکیٹ کیے، وہ 2-3 گنا جا کے وہ بانڈز بیکے. تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں. پوچھ لیتی ہوں نا کہ صابر بلوچ صاحب آپ کی گورنمنٹ کا ایک تو RGST آپ نے کہا ہر حال میں نافذ ہوگا اور قرضے معاف کرنے کے حوالے سے اس طرح کا اسٹیٹمنٹ. آپ میری عرض سنیں. دیکھو بات یہ کہ یہ ٹیکسیشن کا جو معاملہ ہے یہ ایک آن گوئنگ جو ہے نا، جو ریفارمز ایک آن گوئنگ ریفارمز ہیں. 1990 میں جب نواز شریف کی گورنمنٹ نے GST لایا، لگانا چاہا تھا لیکن لگا بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. مشکلات نہیں تھے اس میں. سب سے بنیادی بات یہ کہ ان لوگوں نے 75 سے 80 آئٹمز پر ایگزامپٹ کیا، ایگزامپشن دی. اچھا اب ایگزامپشن میں یہ ہوا کہ یعنی فیورٹزم کا کہ وہ جس کو چاہتے تھے ان کو کسی آئٹم پر ان کو ایگزامپٹ کر دیتے تھے. آپ کو یاد ہے کہ پچھلے دنوں شوکت ترین نے اسمبلی کے فلور پہ یہ کہا کہ جناب کہ ان جو ایگزامپشن دی گئی تھیں ان پر 400 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے. اچھا اب اس گورنمنٹ نے آ کے یہ کہا 500 ارب کی تو آپ کی میری آپ سے نہیں جی. اب جو میں ٹیکس کے GST کے ریفارم GST کی بات کر رہا ہوں کہ جو ریفارمز لائے گئے اس میں اب یہ کر دیا کہ انہوں نے ایگزامپشنز کو کمپلیٹلی ختم کر دیا ایک. اچھا دوسری بات انہوں نے یہ کر دی ہے کہ انہوں نے ڈاکومنٹیشن کی ہے. ٹھیک ہے نا جی. پہلے ڈاکومنٹیشن کبھی بھی دنیا میں کہیں سلسلہ نہیں ہے کہ جو کہ آپ کو کوئی رسید نہ ملے. بڑے لوگ ڈرتے ہیں ڈاکومنٹیشن سے کہ وہ ٹیکس